Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais préparer des légumes à la vapeur que je vais faire sauter avec une charmoula bien parfumée. La charmoula est un mélange d'épices, d'herbes aromatiques et d'ail qui est très connu au Maroc pour cuisiner du poisson et des fruits de mer et bien sûr les légumes qu'on va préparer. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نوجد واحد الخضره على البخار اللي غادي نشحرها بواحد الشرموله اللي معروفه في المغرب وهي عباره عن توابل مع قزبر ومعدنوس. وهاد الشرموله كنستعملوها في المغرب باش نطيبوا بها جميع انواع الحوت وفواكه البحر. نتمنى الوصفه تعجبكم وندوزو نصاوبوها. باسون على كويسين. Pour cette recette, on aura besoin des courgettes, une courgette verte que je découpe en lamelles comme ça et je coupe en lamelles comme ça. يعني نحتاجو القرع اخضر اللي كنشدو وكنقطعو بحال هكايا بالطول ونقطعو بحال هكايا. Moi, j'ai gardé le cœur. Vous pouvez très bien garder que les côtés. يعني انا خليت القلب ديال القرعه مي نتوما تقدو يعني تقطعو غير الجوانب بحال هكايا. Vous pouvez couper que le bord comme ça et enlever le cœur. يعني نقطعو غير الجوانب بحال هكايا والقلب يعني نحيدوه. Pourquoi? Parce que le cœur il cuit très vite, plus vite que le côté. Donc c'est pour ça il faut faire attention dans la cuisson. يعني لان القلب كيطيب بزاف وخاصنا نردو البال. مي moi je vais couper, je vais tout couper. يعني غادي نقطع كلشي et après يعني نقطع كلشي بحال هكايا. Donc je vais recouper encore un peu. Après, on aura besoin de haricots verts. يعني نحتاجو اللوبيا خضراء. Moi j'ai pris du surgelé que j'ai coupé en petits morceaux. يعني خديت اللوبيا خضراء اللي هي مجمدة وقطعتها طريفات صغار. كاروت que j'ai coupé en lamelles fin. يعني وخيزو الجزر اللي قطعته بحال هكايا طويل. chou fleur que je vais mettre en fleur. والشو فلور يعني القرنيط اللي غنقطعو على وريضات صغار بحال هكايا. Et pour les épices, donc j'aurai besoin du paprika, du sel, cumin, un peu de poivre, un peu de curcuma, un peu de gingembre. يعني فلفل احمر، ملح، كمون، ابزار، un peu de شويه ديال الخرقوم وشويه ديال السكينجبير، شويه un peu plus. يعني الفلفل الاحمر يكون اكثر. Un tout petit peu de chaque épice, le sel bien sûr vous ajustez, et le paprika un peu plus. Un peu d'harissa facultatif, يعني الحار يعني اختياري. 4 ديال الدروس ديال الثومه محكوكين، 4 gousses d'ail écrasées, 4 grandes cuillères de persil coriandre haché, 4 ديال المعلقات كبار ديال القزبر ومعدنوس يعني مقطعين صغار. Un peu d'huile d'olive tournesol, شويه ديال ديال الزدروميه. Le jus d'un demi-citron, يعني عصير نص حامضه. Les légumes, on va les faire cuire à la vapeur. Alors, il faut faire attention pour les courgettes parce que ça cuit très vite. 5 minutes, c'est bon. Et les autres, entre 10 et 15 minutes, il faut que ça reste un petit peu croquant. Il ne faut pas que ça cuit trop... Il ne faut pas que ça cuit beaucoup. يعني غادي نديرو بالنسبه للطياب نديرو تقريبا خصنا نردو البال القرعه لان كطيب دغيا. نديرو لها تقريبا 5 ديال الدقائق ديال الطياب في البخار والخضره الاخرى ما بين 10 و 15 دقيقه. ما خصهاش طيب بزاف، طيب غير شويه تبقى يعني شويه شاده. Et cette charmoula, c'est le même principe que charmoula c'est le même charmoula que celle du poisson. يعني هاد الشرموله هادي نفس الفكره ديال الحوت. نديرو العطريه ديالنا مي لي زيبيس. Alors, le jus de citron, si vous aimez le goût du citron, vous pouvez rajouter la pulpe d'un demi-citron. يعني العصير الحامض الا كنتو كتبغيو الحامض تقدروا تزيدوا حتى نص حامضه يعني اللوب ديال نص حامضه. الزيت، l'huile, le persil, la coriandre. Oups. L'ail, tourment et la raisin. Donc je mélange tout et je vais rajouter, je vais à chaque fois, donc après on va passer à la cuisson parce qu'on va mettre à chaque légume on va mettre 2 grandes cuillères pour faire revenir chaque légume. يعني هي خلطناها يعني وكل خضره غادي نديرو فيها تقريبا 2 معلقات كبار ديال الشرموله في الطياب ديالنا. دونك باسون على كويسين ندوزو نطيبو الخضره ديالنا. Notre légume ils sont prêts.
Comme vous voyez, j'ai pas trop cuit les courgettes pour qu'elles ne se cassent pas. Et de préférence de ne pas faire cuire les légumes trop longtemps, comme ça ils gardent la forme. كيما كتشوفوا يعني درت الخضره ما طيبش القرعه بزاف باش تشد لينا الفورمه ديالها، باش تجي لنا الشكل ديالها. نديرو فيها 2 معلقات ديال العطريه ونشحروها. Donc on va mettre 2 cuillères à soupe de notre marinade et on la fait revenir délicatement, tout doucement. Préférence une petite poêle si vous avez pas beaucoup de légumes. يعني من الأحسن معلقة يعني مقلة صغيرة إلا كانت عندكم الخضرة غير قليلة. On la fait mijoter tout doucement pour qu'elle ne se casse pas. يعني نشحرها بشوية باش ما تهرش لينا. quelques minutes، دقائق قليلة. دابا ندير اللوبيا، يعني je fais les haricots, le même principe, 2 grandes cuillères et je fais revenir quelques minutes. يعني نفس المبدأ، ندير 2 معلقات كبار ونشحرها شي شوية. tout doucement، غير بشوية. دابا الجزر حتى هو نفس المبدأ، نديرو فيه 2 معلقات كبار ديال العطرية ونشحروها. Les carottes, le même principe, 2 grandes cuillères. C'est pour ça, vous voyez, j'ai pas trop cuit les légumes pour qu'ils se cassent pas. يعني ما طيبتش بزاف الخضره باش ما تهرش ليا وتبقى شاده الشكل ديالها. Et ces légumes on peut les accompagner avec tous nos plats. يعني هاد الخضره هادي نقدروا نحطوها مع كاع الاطباق ديالنا. دابا الشوفلور حتى هو نهرسوه بحال هكايا ونديروا له حتى هو 2 معلقات كبار ديال العطريه، ولا داكشي اللي شاط ندير داكشي اللي شاط ليا العطريه نديرو. Donc le chou-fleur, on va faire pareil, on le casse et je vais mettre le reste de marinade et je le fais revenir quelques minutes pareil. يعني ونشحرو دقائق قليلة ونحيدو. يعني الخضرة ديالنا هي وجدات nos légumes ils sont prêts. Nos légumes sont prêts. Ils sont appétissants. Comme vous avez vu, c'est simple et rapide à les faire. Ils sont très savoureux pour accompagner tous vos plats. J'espère que cette recette vous donnera envie pour la réaliser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vos commentaires et vos likes sont les bienvenus. يعني هاد الوصفة الخضرة ديالنا هي وجدات كيما شفتوا، يعني فهي سهلة وسريعة يعني وكتجي لذيذة بزاف، يعني ترافق كاع الأطباق ديالنا. نتمنى هاد الوصفة هادي يعني تعطيكم يعني تشهيكم باش يعني تصاوبوها. ما تنساوش تابوناو معايا في لاشين ديالي. لي كومونتير ديالكم ولي لايك ديالكم مرحبا بهم. ان شاء الله الى وصفة قادمة. à bientôt pour une nouvelle recette. السلام عليكم. au revoir.